Unsa? O, dali sulod, day. Naalagi ka. Unsa imo, day? Sabon? O, man may namaligyag sabon? Wala, uy. Unsaan ba nimo ang sabon? Manglaba mo? Uy, daghan ikag labhonon. Uy, abalo di ka manglaba. Tika ba? Palit ko sabon ba? Dali, nun. Dali lang. O sige, ako'y sabon, kanin lang sa karon ha, imong sabon ha. O. Katol mo ni? Ay, katul day ni. Ay, katul yelo? Ay, katul ni. Katol ba? Okay. Mangapi ka? Dali, palit ko sabon. Palit kag sabon, okay. Okay. Magic. Sabon. Dali Nice sabon? Okay, salamat. Tayo pas. Tuyo og lamas? Uy, balik kag tuyo og lamas na pod. Asa lang pod? Unsa man nimo ang lamas? Tara, Jabi, o. Inyuhan na ni Jabi. Magluto ka? Unsa man imong lutoon? Tara, Jabi, o. Pili. Uy, lamas na. O, pili. Pili. Uy, unsa na? Lamas. O sige. Mas pagkaon na. O dali. Abrihan O, na, sige. Jai. O, sige. Ibutang na di sa bangko. Maligid. Ay. Ma, wala video. Wala lang Mana, video. mana. Pila edad nimo? Three. Pila imong edad? Three. Oh. Wala no, Jabi. Pila edad nimo? Guys, puti guys, count may pato. Oy! Kaon kag pato. Oh, hello guys. Godby. Kuan baboy. Baboy, hello. Unsa pa jud? Godby, Bisaya, badug. Ay, kaon pa jud kag Bisaya nga manok. Unsa pa jud? Godby, ilo kabay. Iro nga gamay. Baboy. Hingkaon kag iro nga gamay. Hello, kapatay. Unsa pa jud imo guys? Ang kuan na. Ay. Palit ka sabon. Palit ko sabon. Palit ka sabon. Okay, nara Tara, o. Nana kay sabon, Jai. Pagkaon na. Food na food. Pila edad nimo? Ay, pila edad nimo? Ay, okay, bye. Ay, Ibalik na, be. Ang bina, be. okay, pila edad nimo? Ay, Bala ka dyan, be. Oy, ang bina. okay. Sige, hello guys. Pag-vlog na pod. Daw, be. Daw be. Oo. Oh, sige, diya ka. Sige. Pagkaon man ni Jai. Ha? Pagkaon. Lata. Asa di bukwa, Abrihon pa ni. Iya. 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 Iko gahi abrihon. Imo la. Ay, mo lang. Di ko, oy. Gahi kayo abrihon. Magkutsiliyo pa. Kutsilyo pa. Asa man na. Asa ka natulog gabi, guys? Nakatuod dilan. Ha? Gahi abrihon, Jai, no? Asa ka mga natulog gabi, Daw, be. Daw be?